nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ining adlaw, Marso 31, mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang pagpabag-o. Ug ang atong teksto makita sa Buhat 22:21 nga nag-ingon: Umahawa ka kay ipadala ko ikaw sa layo ngadto sa mga hintil. Ganahan ko sa termino nga pagpabag-o. Kini nagpasabot sa pagpabalik sa usa ka butang nga giisip nga basura aron sa paggamit niini alang sa maayo nga katuyuan. Daghan kanato nga kahimo og sayop nga mga pagpili o nagsubay sa sayop nga dalan nakaagi sa mga panahon sa espirituhanon nga pagpabag-o. Ang Dios dili mobiya kanato. Bisan kung kita mohimo og ihalas nga mga desisyon ug mohimo og binuang nga mga pagtipas. Dugang pa, ang Dios makahimo sa pagtarong sa atong mga sayop ngadto sa katuyuan ug sa paggamit sa atong pagkadugmok alang sa iyang himaya. O kining tanan posible tungod kay sa cross si Jesus nagbayad alang sa atong mga kalapasan ug mga kasalanan ug dugang pa iyang gipalit ang katungod sa pagpanalangin kanato sa kaayuhan ug kalinaw. Tanaw ang Isaias 53:5. Ang Biblia wala maglaktaw sa mangitngit nga mga panahon sa mga bayani sa pagtuo. Sa sukwahi, kini naghatag og detalyado nga mga asoy sa ilang mga kapakyasan ug timaan sa gituga nga kamatuoran sa Biblia. Nga gisulat dili aron sa pagpatugbaw sa mga karbos sa mga tao, kundi aron sa pagpasiugda sa gahom sa gugma ug grasya sa Dios. Ang pagkakabig ni Apostol Pablo kanhi Saulo gisaysay sa tulo ka kahigayunan sa libro sa Buhat 9:22 ug 26. Sa Buhat 22 ug 26, gitala ni Lucas ang kaugalingong mga pulong ug pagpamatuod ni Pablo. Ang nakapahingangha kanako mao nga si Pablo wala gayud magpakaaron ingnon sa iyang kaugalingong sugilanon. Wala niya gitago ang iyang mga pagtipas o ang iyang kauhaw sa dugo sa relihiyoso nga mga binuhatan. Sa diha nga nakigsulti siya atubangan sa mga Hudyo sa Jerusalem, siya nagsulti kun unsa gayud kini. Gilutos ko gayud kining dalana hangtod nga sa kamatayon nga nagkapos sa mga lalaki ug mga babayi. Ug nga sa pag-ula gani sa dugo ni Esteban nga imong saksi, ako sab nagtangbong man ug naghatag sa akong pag-uyon niini. Ug ako gayod mao ang nag-atang sa mga bisti sa mga nagpatay kaniya. Buhat 22:4 ug 20. Si Pablo nagpuyo sa tibok niya nga kinabuhi nga nag-inusara sa kaulaw tungod sa makalilisang nga mga butang nga iyang nabuhat. Apan gipabag-o sa Dios ang iyang kinabuhi nga naghatag og bag-ong katuyuan alang kaniya ug ang iyang kanhi nga kinabuhi nahimo nga kabahin sa iyang pagpamatuod mahitungod sa grasya sa Dios sa iyang kinabuhi. Siya karon adunay usa ka tawag sa pagwali kang Hesus ngadto sa mga hintil. Bersikulo 21. Ang ebanghelyo nagtudlo kanato nga ang dugo ni Hesus nagbayad sa atong mga sala ug kaulawan sa hingpit. Pinaagi sa iyang sakripisyo, iyang gihatag ang kaluwasan ug usa ka bag-ong kinabuhi alang kanato nga adunay katuyuan ug kahulugan. Dili kinahanglan nga magtago, lakaw o gisulti ang mahitungod sa katingalahan nga grasya ug paggiya sa Dios sa imong kinabuhi. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Our Heavenly Father, Thou art in heaven. We recognize Thy miraculous name at this very moment. We thank Thee for despite of our wickedness, despite of our brokenness, despite of our unworthiness, You have reached us. You have loved us. You have chosen us. You have known our past, O God. So, at this moment, we are beseeching unto your presence. Please forgive us. For sometimes,
we have committed such things that is unworthy unto thy presence. O God, we are praying unto your presence to please open thy ears of yours and please answer thy prayers of ours at this very moment. O God, you have suffered. You have crucified yourself to that cruel cross, O God. That cross that supposedly we should be the one hanging out there. But instead, ikaw ang nagpakamatay alang sa matag usa ka nato. O God, here we are, receiving thy mercy, receiving thy grace. And we are praying, may you possess our lives, O God. May you continue to bless us. May you guide us that in every decision, that in every path we will be taking, may you be always with us, O God. And may you enlighten our hearts and mind. And may you always remind us, O God, that you are God. You've already bought us with your blood. And O God, with that, we've given a chance that if we only choose you, and if we only do the things that is good unto thy eyes, we have that privilege to be called your sons and daughters. And we have that privilege, O God, to be welcoming on that heavenly home you prepared for all of your children, O God. We are praying to all of our kapaglaom watching today. We thank thee, O God, for changing our lives from being a sinners to being your children. We thank thee, O God, for delivering us unto your awesome presence and for liberating us, O God, from being slaves out of sin. We thank thee, O God. May you continue to dwell unto each one of us, that in every deeds, in every actions that we will be doing, this will be in accordance to thy will. This we truly ask, and this we will offer unto you, and we are praying that you will be granting this prayer. In Christ Jesus' name we pray. Amen.